Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channelnya Betawi Kimang. Hari ini jadwal kita ngapain ya? Coba kita lihat dulu event camp. By the way, ini kita udah PVP tuh udah dibuka ya. Pemanasan teri. Pemanasan teri. Pemanasan teri. Cek. Pemanasan teri. Apa sih? Daily udah kelar semua gua. Daily mah gua ngerjain siang. Blow on. Sia. Sama apalagi lah itu mbak lagi gue dipanggilnya. Gue udah mainin tuyul tadi ya kan, udah mainin, udah jualan juga tuyul gue, baru bisa menghasilkan receh, belum goldnya masih belum banyak lah kampret. Nanti kalau udah banyak kita transfer ke sini. Gua kalau mainin tuyul yang bosen mah, kalau cara utama mah kagak. Tuyul doang gua mainin tuyul bosen. Mending kita TM-an dulu sebelum mid kan. Bentar. Gua mau beli
mau beli kita makan dulu, makan. Gua mah solo terus kalau daily biar cepet. Kalau solo daily itu cepet, Cok. Soalnya ketemunya pasti server Raven terus. Jadi nyelesain questnya gampang, cepet. Sama weekly juga gue biasanya solo. Ketemunya sama server Raven terus. Udah gua beli ya. Gua mau benerin ini dulu dah. Armor gua pecah. Tinggal 4%. Besok 2 hari lagi baru 65 ya. 2 hari lagi 65. Anjir 42 39, gue butuh 39 cok. Hari ini gue belum assist point ya. Tiga sembilan. Nice. Gila, gue mau pecah. Wah, ini juga mau pecah. 39 sama 1958. 58 54 58 54. Kita butuh 54. Nanti 60 bikinnya. Kalau selalu di Lost City nggak pernah ada yang nembak. Masa iya? Gua nggak pernah dapat kayak gitu. Ini main-main gini lama gak sih? Kasian. Mana ini lama lagi. Oh, 10 menit. Hari ini ada event apaan aja sih?
elite eliminasi hari ini sama Jian. Sepuluh menit masih bisa berarti 10 menit ya. Yakin lu 10 menit Ras? Perasaan lebih dah 10 menit. Kayaknya ini lama dah. Nggak ada kah yang mau kontes tembak nih? Sedih kali. Berarti kalau gue lama, lebih dari 10 menit. Gue nggak tahu jalannya. Lama banget cuy ini. Mending gue main tema ya dulu dah. Kita main TM saja dulu. Lama bangke. Wih, ketemu anak Memorize ya. Info ya bang. Mereka main satu lane biasanya itu. Ada di mid AWP ya, di atas. Turun dia ke kiri. Dari mid ya. Mereka masuk mid. Mereka masuk mid ya. Help, heal. Aduh, heal bang. Dari belakang lihat, belakangnya. Aduh, lama bener backupnya. Nice try. Wih, nice. Nggak jadi nice try. Nice.
Nggak jadi nice try, jadinya nice, jadinya nice nice. Ya, ketemu lagi. Ya, ketemu anak Joy lagi. Mereka ada AWP satu ya, sama tanknya satu, sama healnya satu. Yang kanan kalau lawan 4 jangan ditabrak ya, tarik aja. Kirinya kosong. Kemungkinan di kanan semua ya. Mau dari mid. Knock. Sabar, tahan aja, tahan. Tahan dulu, tahan. Menang. Biarin mereka maju. Lihat kirinya satu, kanannya satu. Tahan aja bang. Awas AWP-nya ya. Nice. Thank you. Lumayan. Terus kita naik kenapa? Udah bisa naik pasifnya.
2.300. Ada 1 menit. Kanannya jangan ditabrak ya kalau lawannya 4. Main sambar aja dulu. Tarik. Jangan maju bang. Kansa. Ya Allah. Mundur bang kalau udah kayak gitu. Midnya awas ya, midnya. Sambar bang, Dalton, kejauhan tuh. Kan udah gua bilang kejauhan bang. Healnya di sebelah kiri ya Naya. Thank you. Untung. Kita event dulu. Lumayan dapat 3 kali win. Lumayan. This is Sherry. The bonfire party is about to begin. Please make your way to the camp's beach. We're gonna have a great time. Aduh, ngelek. You're here? Great. Banyakan orang. We're about to start the first item on our itinerary, lighting the bonfire.
We need more fuel though. So why don't you get us some wood for the fire? I can't wait to hear some campfire stories. Mana woi? Ya dapat satu doang. Apalah. Ayo, kita belum ini ya. Harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate survivalist. You can't expect everyone to be a walking encyclopedia. I'll go with C for the next question. Just a random thing. Salahnya banyak. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Too late to consult the books. I'll stick with C. You must be one of those people who go with C for every question.
question they don't know. Ih, salah woi. 3. Ini ada pertanyaannya yang mirip-mirip soalnya kampret. Hajatan angpau. Kalau soal angpau cepet cok mereka. If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire going. It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance.
lah. Ngambak. Ada 3 biji di satu tempat. Kok bisa? If you could gather some wood for me. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze.
Pepew. Apa gitu? Belum. Ya. Bit. Bir. Oi, Mandul. mandul lo ya orang anjing. Datang mandul. Makanya Mit. Gini dong minta silver dong. Apa musuhnya? Belum kelihatan ya. Apa dua aja lah. Musuhnya biawa. Biawa kemarin sih. Kadal. Ini gak suka biawa. Jangan di sini cok, gua ngerilok di sini semua. Aku punya akun Toyol Bir. Coba. Aku. Tadi teman aku sombong banget, minta tolong nggak mau. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Cah? Gak ada cok, hilak cok. Tuh muncul kan langsung ngomong dia kan. Gak ada cok. Sombong banget, minta tolong ini loh. Lawan distrik 7 nggak mau dia. Kok gua nggak bisa makan? Udah. Tuyul apa cing? Tuyul. Oh, Kita bantuin. satu lagi. Lo apa? Lost City, gak mau dia Bir. Parah. Iya parah banget. Cah, minta tolong sekali ini aja Cah. Nggak mau dia. Nanti kalau Cah jangan nggak mau tolongin itu apa? Hah? Cuman dari tadi nggak tolongin. Enggak ditolongin memang. Nggak Parah. nggak ikhlas ya tolonginnya. Masa kita ditonton kan? Gue sama Relet ditontonin. Kan cuma nolongin. Nggak suruh bunuhin. Parah banget. Kan nggak Keren banget. kuat. Parah banget nih. Wih, makanannya mana? Makannya mana?
Oh, kalau ini baru nongol Kayak anjir. apa kita? Lawan apa? Makan Biawa. Ini benci biawa. Terus dirantai. PVP bang yang Aceng makan terus nggak mau rugi. kita. Dong, Cah. Diam kalian anjing. Bacot. Itu kenapa, Cah? Hah? Pikir. Masa anjing gonggong dibilang anjing? Emang anjing. Tolong si anjing ini. anjing emang anjing. Wah. Kita duluan. Diam. Ih, lawan apa? Kadal. Kayaknya ada lagi deh. Lawan led udah, bukan lawan led. Lawan led. Makan buff apa ya guys? Damage. Zombie. Buff. Zombie. Hewan, kadal hewan. Yang mana? Kadal hewan. Yang damage. Kadal hewan ya? Damage apa sih? Udah damage aja lah pokoknya ya. Hilang, Cok. Nggak ada, Cok. Kadar kan Oh iya, full. Jawa. Mas banget cok, lawan biawak ini. Lawan biawa ya. Iya. Gimana sih biar diem deh? Pakai ini kali ya? Tuh, buff zombie. Inyohe. Aduh, sakit. Siapa ya? Biar diem kadalnya. Itu tadi pada kagak dapet apa? Tapi gue liat di ini di YouTube ini pakai GL. Kadalnya ini setun gitu. Orang lo itu. Gue di YouTube pakai GL, kadalnya nyetun kalau kena GL. Newtonnya Oh, gimana? nggak ada adanya Gatling. Setun deh nyangkut gitu. Coba ya, coba. Kadal. Siapa kadal? Siapa sih? Hah? Siapa sih? Cing? Kadal ini. Giant. In your head. In your head. Pikir dia. Jambe. Lama-lama gue dari tim. Aduh, duit habis nih guys gara-gara kill. Iya, kill emang cilit kill. Banget nasinya tadi buat beliin gold sama dia habis. Iya, emang parah kill. Mau dong gol. Kill minta duit. Kill tak tahu kill. Ya. Ya pijit, om pijit. Doang loh. Kena fitnah lagi loh, parah. Aja ceng yang Aku nggak mau nembak, Kim nggak mau kasih gol. Kadal bawa apa? kadal. Aceng nih nurunin TM aja nih Mana ada? demi menggoda wanitanya. Siapa Joy gitu. Mau di Siapa? Siapa sih? Siapa sih, Ceng? Siapa sih? Dua, yang satu nggak. Siapa sih? Siapa sih? Ani Piro. Siapa sih? Aceng sekarang main sama siapa sih? Apa sih? Nggak ada. Main sama relap tiap hari. Ih, bohong. Ih gila bawa relap deh. Jual relap. Pada relap jarang online.
Mana pakai Siapa akun sih? tuyul? Siapa sih? Dia pakai akun tuyul. Oh itu yang kemarin tuh akun tuyurnya Reklem. Iya. Tuyul. Tuyul lah tuyul. Cepet kali ya rating tuyul Orangnya 40.000. perempuan kok. Iya. Padahal. Padahal ceng. Share di situ. Top lele. Siapa nih buffnya? Kadal pakai yang Buff. kadal apa zombie ya? Masuknya kemana sih? Kadal. Iya, zombie. Hewan. Masa Yang zombie telur kadal olah zombie? alik. Kadal. Telur olah alik. Kadal hewan. Pakai telur olah alik. Oke, damage aja berarti ya. Kadal zombie ya. Apa sih, ceng? Aus guys. Buff Ya zombie. makan gua buffnya. Telur olah kali. Pakai damage aja. Telur. 6 detik. Mana ini guys? 4 3 Dua. 2 Satu. 1. Fire. Iya. Mana kadalnya? Mana kadal? Ini. Pikir kan punya kadal. Wah, itu kadal dahsyat. Kadal luar biasa itu. Kadang-kadang bisa diam batu banget. Amo mana guys? Tembak punuknya guys, punuknya. Kadal diam kadal. Aduh lari-lari. Ih, kadal ini. Guys, kita urutan kedua, guys. Bisa jadi urutan satu, guys. Bisa nggak kadal ini? Nembak, guys. Mana ada lu nembak langit gue lihat tuh. Gua lagi leader sini. Tembak kill. Nembak. Lah, kan gue nembak langit. Ih, nomor 1 anjing. Tembak terus. Tembak punuknya guys. Mau Punuknya. hujan, guys. Matiin punuknya. Punuknya bukan. Punuk. Asik, betul satu, guys. Mana nih? Mana kadal? Ininya. Pasung. Anjing pasung. Titiknya tembak, titiknya. Kadal. Ada. Persen. Terus, guys. Guys. Menang, guys. Ayo, guys. Semangat, guys. Punuknya, guys. Kadal. Bisa tembak. Ini kalau susah pala. Ini pala. Astaga, nih kadal nggak bisa diem. Bisa tembak ya. Jadi nonton. Parah banget. Asyik tembak tuh nonton doang. Mana orang udah Subuh nembak anjing. Asyik nggak tembak. Parah banget. bisa nembak titipnya. Bisa nembak titip. Dan tembak lah. Tembak aku dong, Cak. Tembak luar dalam. Ayo, guys. Miskin anjing. Semangat, guys. Kamu boleh kayak gitu. Oh boleh guys. Ngerti. Di sana ya. Ayo, guys. Kencana ya. Terus guys. Punuknya bukan punuknya. Ngoren tuh guys. Waduh, Duduk kaki, guys. nabrak gue. Jauh mocok kali ini. Keren. Kencang. Aceng lihat Aceng yang nembak coba. Tuh, gue paling depan tuh, lihat tuh mimpin tuh. Asyik di depan doang. Nembaknya ke langit. Kan dia bilang nembak titip. Emang titiknya sebelah. Iya.
Terus guys. Bunuh kan. Nggak kelihatan guys, jamnya banyak ini guys. Anjing. Not seeing Guys, things. guys. Check. Conscious and Guys, aware. kita masih menduduki posisi Oke. 1 guys. Ayo guys. Ayo guys. Hai. Kita kewalap guys. Oke, kadal ini. Emang gitu guys, kadal guys. Namanya juga kadal guys. Guys, Terus guys. Can do it guys. ini gue nembak ini bagi. Guys, terus guys. Guys, paham guys. Langsung MG guys. Alin. Mantap. Mantap. GG guys. Serem. Nice shot. Abang opau. Fix itu gara-gara Aceh nggak nembak. Nyohe. Nyanyi makanya kudu nyanyi dulu ceng biar tenang biar rencana Kencana. ayo Tai nggak ada dapet apa. Banyak. Thanks. Thank you. Ih, bagi silver dong, sumpah gue butuh silver. Thanks. Kita ini dulu ya. Ini gue belum kelar. Ini udah kelar kan? Yang ini belum. Matis lah. GG juara 1. Kuku. Ini kita nungguin orang kayak gini lama gak sih? Mungkin di rumah aja kali ya.
Imanakah ini gak ada yang minta si Ras ini Ras bantu Ras bantulah, bantu menembak takut ada angpau. Segitunya dia anjir. Lu sebelah kanan Ras, gua sebelah kiri. I've marked a spot. Satu lagi. Yang mau ikut turnamen PVP bisa daftar di Discord. Itu harus satu squad ya. PVP itu harus satu squad ya. Apa?
Ya jatuh. Ya. Itu ada yang belum diambil. Up. Lah udah ini. Thank you. Ekspektasi gue naik. Oh yang ini. Lu mau apa, Ras? Tuh. Gue mau lihat leaderboard dulu. Udah. Thank you. Buset, Dimas yang kedua, Cuk. Oh iya. Masuk 2 besar deh ini. Bisa ngeri.
Beda 0,2 doang ya. TM di mana sih poin TM? Mungkin oh ini elite eliminasi 8:30 ya. Solo aja kali ya. Kita pakai ini. Ini tadi gua udah ya. Oh bisa lagi. Noise. Nggak ada kode kah?
Mana kode? Gue butuh kode. Biasa ada. Ih, nggak ada kode boy. Oh, ini ada nih. Masih bisa gak ya? Saya coba. Lumayan. Dapat 20.000. Ih, seger weh. Dapat kuning. Lumayan. Cip 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 cip. Kayu. Oh, nggak bisa masukin itu tas. Kok udah nggak ada tas anjing ya? Mana ya tas kucing, tas anjing itu ya? Jing, tas kau mana Jing? Kok hilang ya tasnya ya? Udah nggak ada loh tas anjing. Menit.
Bukan PC ya, kirain PC. Sorry. Iya, sorry. Tururu. Deng dereng deng. Naikin nih. Si Morpis mau gak ya? Siapa lagi yang user PC? Dua aja ya. Ya Allah, lupa ganti ini lagi. Lupa ganti GL. Malah pakai MG. Kirinya kosong.
kanan semua ya, dari mid. Di meja kasir ada satu kanan. Ini. Wih, bodinya. Knock mid. Majuin midnya. Masukin mid nih bang. Knock tuh yang di mid. Sabar. Aduh salah lagi. Aduh. Lupa ganti. Info ya bang. Let's go bantai. Kirinya kosong ya. Ada dari mid. Kanan semua kayaknya. Kanan semua. Lagi ke kanan dia. Gua coba push mid. Dari kanan ada ya. Buka drone lu. Kanan semua. Kanan semua. Dari kanan mau. Kena tuh. Kita flank. Bantu kiri belakang. Kurang satu kanan. KN. Kurang itu. Sekarat itu. Sekarat no. Satu lagi. Mana dia? Salah. Di kiri. Kejar. Sama gua mid. Nice. Makasih. Iya kak, sama-sama kak.
Info-info ya bang. Kok lari gue lambat banget ya? Ya Allah. Aduh, kebelet. Nggak bisa lari. Kan kosong. Kiri semua ya, kiri semua. Iya iya. Mid dorong. Ikut. Diborong cuy. Bisa-bisanya caranya kebelet. Nggak bisa lari gua. Kasih saya poin. Maaf Bang Ipan, saya juga lagi mau ngejar ke Glory. Nggak bisa lari tadi. Sebentar makan buff. Bisa. Soalnya ini masih baru naik.
hilang semua cuy. Tadi banyak. Ada satu. Kirinya satu. Ke mid ya, kanan sama mid, ke kanan sama ke mid mereka. Kosong. Sabar mid ya. Duh, Ais, sakit banget cuy. Apa itu? sekarat itu midnya sekarat. Aduh, dia pakai SVD anjir. Sakit banget SVD-nya, woi. Banget cuy. Ada ya AWP itu ujung, AWP berat. Dari mid ya ada. Iya ya. Kepala Aim. Sabar. Kepala Aim. AWP-nya kalau Aim sama aku cuy. Aish. Belakang ya? Aish.
Heal dulu, heal dulu. Aduh, salah masuk ya. Ais. Repot kalau ketemu healer. Ada ya, dari mid. Mid semua. Kena. Sekarat midnya. Oh, muter dia ke belakang. Nah, tadi udah.
ketemu Sena. Kirinya kosong ya? Kiri. Mid. Kiri dua. Tiga mungkin aja. Bantu kirinya satu. Ya. Aduh, kirinya cuman sendiri itu. Kiri. Nice. Thank you. Di base ya mereka. Kena. Kirinya majun. Sekarat itu.
Sekarat itu healernya, boy. Aduh, yang kanannya kok nggak dimajuin? Aduh. Nice try. Aduh, belakang gua. Di meja kasir noh, meja kasir noh. Itu yang di kanan siapa? Nice. Itu si Pearl yang healingnya ya.
Ada ya kiri. Baru maju deh ke kiri. Ada dari mid kiri juga. Kanan, lari ke kanan semua. Kena nih. Knock. Meja kasir ya? Aduh, nggak bisa. Nice try. Gelo musuh ini. Dong saya bang. Beda server bang. Gimana? Nah abis. Kita main time aja solo. Thank you Nok. Thanks. Kita main survival dulu kali ya. Kita main survival. Gue mau coba nyelesain survival. Jangan pasang badan kayak begitu loh aturan tadi. Kalau lu nggak pasang badan bisa menang tuh. Great, finally. This is Catherine from the Raven camp. We have received your distress signal. Rest assured that the Ravens will do all that we can to help you. I'm looking at your satellite coordinates right now, and you appear to be located at... Oh boy. Okay, I need you to listen to me. You are on Auric Island right now. Unfortunately, it's no longer the vacationer's paradise it used to be. It's become hell on earth since the outbreak happened, with all the pollution and swarms of zombies roaming about. Take note that at night, a mysterious toxic fog descends on the island, and it only starts dissipating at first light. Listen, the Ravens are sending out a rescue team for you. However, I see that there's a huge storm just off the island, so... The soonest we can get there is in 3 days' time. For the next 3 days, you will have to make Kok nggak bisa di craft ini? Kayunya kurang ya? I swear we'll get to you. The Ravens have performed a preliminary survey of Auric Island, and this is what we know. What used to be the town of Dolan is located on the west side of the island, and you should be able to find plenty of supplies there. Even if you have all you need, it should still offer a number of good hiding places. If you have to move from point to point, try to do it in the daytime. Well, it's been a while since the disaster happened. Who knows just how toxic that fog still is. Kita bikin Take whatever supplies you can get. Wood, stone, and bandages might not look like much, but they could be crucial for your survival. Ammo and guns would be nice too if you can find them.
found yourself a barn? That's great news. That means you at least have a shelter over your head at night. Check out the Cardis plant too. You should be able to find the meds they used back in the day to keep their R&D personnel safe. The irony, am I right? Just make sure that you use them sparingly. You never know when a spare vial or pill will save your life. Ini diam di sini kan ya? Tend to be nocturnal. Taking refuge in a house can help you avoid them. Dark. Have you found a place to hide? How many arrows do you have? Think you can make it through the night? Kena. The island is full of trees. Good cover for zombies to hide. Don't just focus on the enemies you can see. Udah ya. Mana lagi nih? Kayaknya di sini ada. Oh, ini masih gelap ya. Normal zombies can be easily taken care of with a bow or a knife. There's no need to waste precious ammo on them. Ini darum gua tipis banget, bro. You can do this. It's almost sunrise.
first sight, but don't get cocky. It's only going to get tougher from here. You got a bow and arrows, but I'd feel much better if you found a gun and some ammo. Gue nyari darahnya di mana lagi nih, bro? Mana nih batu? Ya nggak mempan, pakai ini nggak mempan. Pusing lah main ginian, cok. Mati udah. Nggak bisa gua main gituan. Anjoy. Menit. Ini permintaan supply gue belum kelar, cok. Permintaan supply. WLK info bang. Bisa main lagi. Habis menang apa kalah bang? Menang apa kalah lawan mereka bang? Menang tadi mah. Menang. Kalau ini nggak tahu kalah apa enggak. Sama kali ya. Ini ada iPhone di satu. PK kayaknya temannya itu. Iya kan? ada Orang cuma rasa aja. Tengah nang. Iya. Oke, di kiri ada satu. Kanan satu ya. Kanan dua orang, cok. Oh, Belakang gua. Belakang tuh, bang, dibokong, bang. Aku tadi nembakin dia. Aduh. Ada temennya dua. Duh. Salah masuknya begitu bang.
Kenapa dia masuknya begitu ya? Nggak ngeliat-ngeliat kanan kiri dulu loh. Pede banget anjir. Oh ya, kalau mau masuk gua spam GL dulu. Biar ketahuan ada orang apa enggak. Nafsu kali itu abang. Langsung masuk aja dia. Info ya bang. Dari atas ya dia. AWP ya. Info lah bang. Hai, disuruh info, diem aja. Dua. Keras lawannya. Info ya bang. Kanan ya.
Dari mid semua kah? Dari mid semua ya. Incer healernya di belakang. Nice, thank you, thank you. Habis ini gua GL gua anjay. Sempat doang. Enggak, belum ya permintaan supply ya? Iya belum. Duh, males banget di sini. Ini yang Battle Royale ya, yang hidup mati. Ada tuh ya 2. Ini 15 kali ini.
Anjing, what the fuck? Sabar, kuasain atas aja. Gak ada biotik ya kita ya? Bentar bang. Belakang ya. Belakang mana? Oh. Tiga kali lagi kill. Masih ada. Mana itu masih? Anjing, gelap. Nggak kelihatan. Satu lagi. Bunuh yang kenok. Nah. Thank you. Wih, 10 seger. Harus banyak latihan kita biar nggak beban. Kalau udah pakai chip kuning nggak enak nih, nembakin kepala berasa masuknya. Kita ini dulu udah habis buffnya, kita permintaan supply. Permintaan supply-nya belum. Siapa itu? Sorry bro. Asis ya. Boleh sih asis. Tapi kita pakai GL dulu. GL mesin gun. Kita pakai MG. Boleh lagi station. King Station kan ini kan.
Halo Bang Dul. Look, there's a sign in the first floor lobby. Go see if it can tell us anything. Invite me know my name Dul. Okay. The sign says that the station has 4 stories. That signal we received is coming from the second floor. Go look for its source. Langsung ke titiknya aja. Server mana Dul? Oh no, we alerted the zombies outside. Server mana emangnya Dul? It seems this zombie used to be the station's security officer. What do you think this key opens? We need to defend the door at all costs. I hear zombies in the distance. Nggak kena weh. English? Oh my god. Keep searching for the next signal. You can do it. Where you're from, Dul? Decoding complete. These signals were left behind when everyone evacuated. Let's get out of here. The transmission will take time to Africa. decode. Everyone, help secure the Oh. doors. So are you really from Africa? Elevator are on the 3rd floor. Let's see if we can restore the power. The zombies are all charging in at the same time. Look out! The way's blocked. We're gonna have to find another way to the 4th floor. Oke. No, the noise from the electrical circuit starting up is going to draw zombies here for sure. We've got to defend this place. Are you Indonesian server or global server? The gunfire has attracted a big one. Watch out! The zombies have stopped attacking for now. Rest up while you can. Yeah, I'm from Indonesian. They're here. Hold on. The zombies seem to have stopped. We're lucky. If you finish collecting the signal, let's get out of here. Another big guy's coming. Take him out! My name is Zeroid.
biar cepat kelar bang. What I gain? What you mean? Again? Zero it? The circuit is fixed. Clear the remaining zombies and get out of here. Check your equipment now. We'll take the elevator out of here. This looks like the station's central control room. Maybe we can find more clues about where the supplies are. This dynamite was probably left behind by the station soldiers when they were evacuated. Take it. I'm sure it'll come in handy. Zeroid? No zeroid. Zeroid. I'll go check over by the train. Zero? The supplies haven't been Just call me Zero. Get them out. Let's keep going. There should be some supplies in the other carriage, too. There was too much noise in the compartment. I'm worried it might spell danger. Go back to the platform in the central control room first to see if the coast is clear. Yes, Zero. Nice. You play this game too? Great. We accidentally alerted a horde of zombies hiding in the carriage. Get to high ground! Oh, okay. In global or what server? In global server or another server? Oh really? I think global server is higher level. Nice. Oh yeah. Don't forget, you can use those explosives from the control room to blow up the barrier on the 4th floor.
Kena. GG. Thank you. Thank you guys. Satu kali lagi. Ini belum, Cok. Come where? Where your house? My name Dul. So different server maybe cannot access. Oke, Dul. Oke, Dul. Si. No one. We are different server, okay? It's impossible. Satu kali lagi ya.
mana monster ya? Oh, belum nongol. A precious supply cache has been left at the station. We need to send someone to find it. Look, there's a sign in the first floor lobby. Go see if it can tell us anything. The sign says that the station has 4 stories. That signal we received is coming from the second floor. Go look for its source. Langsung ke titiknya aja bang, biar cepet. Oh no, we alerted the zombies outside. What do we do? We need to defend the door at all costs. I hear zombies in the distance. The transmission will take time to decode. Everyone, help secure the doors. The zombies are all charging in at the same time. Look out! Decoding complete. Oh These my signals god. were left behind when everyone evacuated. Let's get out of here. The power controls and elevator are on the 3rd floor. Let's see if we can restore the power. The way's blocked. We're gonna have to find another way to the 4th floor. No, the noise from the electrical circuit starting up is going to draw zombies here for sure. We've got to defend this place. The gunfire has attracted a big one. Watch out! The zombies have stopped attacking for now. Rest up while you can. Keep searching for the next signal. You can do it! The zombies seem to have stopped. We're lucky. If you finish collecting the signal, let's get out of here. They're here. Hold on! Another big guy's coming. Take him out!
elevator out of here. This looks like the station's central control room. Maybe we can find more clues about where the supplies are. This dynamite was probably left behind by the station soldiers when they were evacuated. Take it. I'm sure it'll come in handy. According to the log, the supplies are in a carriage that never left. I'll go check over by the train. Wonderful. The supplies haven't been destroyed. Go check them out. Let's keep going. There should be some supplies in the other carriage, too. There was too much noise in the compartment. I'm worried it might spell danger. Go back to the platform in the central control room first to see if the coast is clear. Kenapa turun? Ada yang nyangkut kah? Nice. Oh yeah. Don't forget, you can use those explosives from the control room to blow up the barrier on the 4th floor. Enggak, emang ngebug itu. Nanti juga hancur sendiri.
Thank you, thank you. Lumayan udah mentok, tinggal TM lagi deh. Menara astral gua belum satu kali lagi. Damage 1%. Kecil lah ya damage 1% doang. Adakah yang mau bisa bantu astral satu kali? Nara astral. Oh, my stomach. Gatlingnya mau hancur. Ya, oke. That's much better. Dikasih makan anjing bentar. Ya.
gas. Oke. Aduh, lupa lagi bomnya salah. Wih, ini orang ngapain dia? Sumpah itu orang malah bikin HP unggun, cok. Kehilang dia.
Oh iya bener. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Making the larvae Aduh, get out of the way. sakitnya. Ya ampun. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Making the larva explode. Get out of the way. The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Udah ya Zero ya? Iya, Oke, aman. thank you, thank you. Tunggu. Thanks. Ya fake order begitu jelas. Iya itu mah memang gitu ku. Awal-awal tuh pada kayak gitu fake order itu. Thank you ya, Kiel. Thank you, thank you. Yuk, aman. Thank you, Syndicate. Lagi kita yang belum. Udah ya. Salah. Kok
kaki. Benerin kaki dulu. Bikin 10. Salah. Ini lumayan ya, dapat silver ya. Kerjain nggak ya? Halo, halo bang. Halo. Aduh tuh AFK juga tuh. Iya. Solo terus kak, kenapa solo? Lebih senang solo sih. Dari kemana kak, lupa aku kak. Imperium. Itu Imperium kan banyak ide kan? Hah? Nggak ada mabar kah sama anak-anak Imperium? Enggak. Biasa solo sih. Kalau ada yang ngajak baru ikut. Kalau nggak ada yang ngajak ya solo aja. Main-main juga kan? Ada ya kiri satu. Yang aja. Kiri ada. Kanan rame itu. Aduh, kanannya ada rame ya. Kanannya maju ya, kanannya maju. Itu kenokin aja dulu. Coba kak, kuil. Nah, Thank you. iya kak. Untung menang anjir.
GG. Untung jago timnya. Ketemu lagi. Satu game kah? Iya, sama si Lab. Di atas ya, di atas mid AWP. Biarin. Pelan-pelan bang, ngelupang diri bang. Kiri semua, kiri semua. Santai, Pak. Kiri semua bang, dari mid aja kita. Nah tuh, midnya udah kenok tuh. Dari mid aja, dari mid. Insya Allah semua kena. Kenapa minta? Nice. Terima kasih. Thank you. Gue ini nggak pakai bom foam. Tadi gue udah kena bom foamnya dari mana yang lempar ya? Pesan nggak ngeliat. Ya bisa yuk 1700. Kenapa itu? Kok armornya hilang? Nah, kok armornya
Hilang kalian. Kosong kirinya. Knock satu. Nice, thank you, thank you. Kan dia kalang kabut kan, kita tembakin GL. GL pemecah bangsa. Kirinya satu. Sorry. Kiri dua ya. Kanannya midnya hati-hati. Kiri dua, dari mid tiga, dari mid tiga, kiri satu. Yang di kiri sekarang tuh. Masuk kirinya bang. Satu lagi di mid. Nice, thank you.
+2. Berarti temen gue itu ratingnya gede anjir. Cuman +2. Berarti rating tim gue tadi gede itu. Aduh, pejuang Solo ya. Semangat Kak, para pejuang Solo. Mundur. Karena itu ya tadi bopong tuh dari belakang. Ya aman. Gua jaga belakangnya. Kiri 1, kanan 1 ya. Kanan 2. Rame. Iya, kanan 3. Defend this spot. Masuk dari mid ya. Aduh, kejauhan ya. Mid masuk bang. Masuk mid bang. Aduh, telat. Thank you.
kurang beruntung. Delapan. Cover ya. Zero ID yang mana? Imperium bang. Oh, Imperium. Kiri satu ya. Pas dong, lempar bom lagi. Kanan satu ya di meja kasir. Pit satu. Masuk ke bitnya. Iya masuk midnya. Bang sini bang. Berangkat sini bang. Berangkat sini bang. Berangkat sini. Aduh lama kali berangkatnya tuh. Ada 3 di sini. Iya. Ada. Keras weh. Zeroid dan Heroid bersatu. Cuma menyerang-nyerang aja kan ya. Ada tuh. Ada ya?
Aduh, di tengah rupanya rame kali, coy. Di tengah, di belakang lihat kan? Pas sampingin. Rame. Toilet dulu aku, toilet. Aduh. Dapat timnya. Entah apa yang mereka tembak itu ya. Apa nih? Info. Kanan semua ya. Kanannya sabar bang. Ya Allah bang. Aduh. Capek kali main begitu. Jadi apes lagi dapet timnya woi. Apalah ini? Wait.
Oke. Go, go, go! Get in. Sabar bang. Knock. Majuin kanannya, maju bang. Sumpah maju kanannya. Tinggal satu tuh. Mentok lagi. Ya, ampun. Aduh. Aduh, turun terus lah. Ini apaan sih timnya? Kocak. Bisa nggak ada damage gitu, mereka nembak apaan sih? Kocak banget. Cover ya. Mid. Awas buta. Awas apa lu? Nggak ada. Persoalan berdiri di depan. Hah?
Hah? Dia. John di kanan, John. Masuk midnya bang. Bu sewa. Nice, thank you. Bu sewa teh nolongnya di. Hah? Hah? Saya. Aduh, drone gue mau hancur lagi. Cover ya bang. AWP ya. AWP di mid. Dari kanan ada ya, dari mid. Dari mid ada ya. Mana satu lagi bang? Info bang. Oh, ada nih. Di dekat lu ya. Nice, thank you, thank you.
mereka main satu lane tuh. Info ya bang. Dari mid ya, mid semua ya. Aduh, susah. Aduh, ada healernya lagi. Aduh, berat kali ya. Aduh. Drone gue seberapa? 16. Aman-aman. Masih bisa 5 kali lagi 16 mah ya. Kena tuh, kena tuh. Ya. Oh my god, oh my god. Ada healernya. Nggak bisa healernya dulu kalau mau.
Nggak ada healer, mereka ada healer, susah. Kecuali healernya diculik dulu. Jangan dorong keyboardnya ya. Pecah tuh. Belakang. Aduh, mantap. Menang. Gitu. Boleh bang, boleh. Sini. Ke forest bang. Yon. Enggak main ML Yon. Mana ID lu mana? Sini gue invite. Gue add nanti.
Di mid semua ya. Nice, kenok. Di belakang pilar kenok tuh. Nice, thank you. Oh hilang. Kalau enggak lu itu aja di Discord. Apa? Lu udah temenan sama gue belum sih? Add friend. Oyon. Gue masih belum ngerti pakai ini masalahnya. Pakai itu udah gue send request friend di itu ya, di mana, di Discord. Nanti lu kirim dari Discord aja ID-nya ke gue biar gue save. Oh yang lagi mandi, kocak. Habis. Oh enggak, masih ada satu nih. Wih, sekarang trio. Tadi duo sama tahu tempe doang. Oke. Mid ya. Ini nggak ada yang bantuin kah? Nice. Thank you, thank you. Berapa? Wih, 5. Seger 5. Seger kali dapat 5.
Yang dengar musik siapa, Rahman? Gedean kah? Ini pakai simple man apa enggak usah nih? Enggak usah lah ya. Enggak usah aja dong. Gua aja. Si rindu yang datang. Cover ya bang. Oke. Iya bang. Kiri 2, kanan 1, mid. Cover ya. Ya, ini masih udah. Tempel aja bang. Bang itu Ya. sama. Gua tempel si Zero nanti. Bentar Zero. Gua reload ya, Zero mundur skip. Sabar woi. Gua tarik bentar. Belakang. Oke. Bang ini ngapa? Nah, sumpah. Tumpang kita nggak sadar loh dia crash. Siapa? Oh, Dimas ya. Lupa kita. Pantas kita kurang ini, coy. Tadi dia Lupa kami bang lupa. Kalian turun semua anjay. Kami lupa bang. Kami udah terlalu bersemangat, lupa kalau crash anjir. Wah, dipisau itu tuh. Oh, anjir, langsung penok sama Dimas. Wah. Salah kita tadi. Dan Kalian kenapa perang, cowok? Soalnya di layar itu masih normal aja. Salah. Bentar, gua add friend dulu Yon. Gua hapus-hapusin friend list dulu kali ya, penuh banget. Berapa tadi ID-nya? Kita cari dulu. 7580. Ya ini lagi, follow telah mencapai batas. Bentar gua hapus-hapusin ini dulu nih berarti nih. Mana tadi? 75. Udah gua follow ya. Nicknya Baby Franco.
Nicknya Baby Franco. Naikin rating susah, nggak ada silver. Ya santai aja naikin rating mah, pelan-pelan. Main ginian mah nggak usah buru-buru naikin rating, santai. Nanti juga bakal naik sendiri rating mah. Ini pokoknya tiap ada event itu lu tukerin silver. Yang utama tuh tukerin silver dulu dah pokoknya. Gua aja gitu. Aduh, habis lagi. Iya, udah gua tadi. AWP ya, jangan nongol ya. AWP berat tuh kiri ya. 2. Commit 1 dia. Commit 1 ya. Kenok ya kiri. Kenok ya. Nice, thank you. Damage gua cuma 800-an kalau nggak salah. .894 apa kalau nggak salah. Belum nyampe 1000. Nah ya, 884. Ini berapa? 884 tuh. Kecil. Nggak nyampe 900 kalau pakai biot, nyampe 900. Biot gua ada, oh nggak ada damage. Kita bikin itu dulu. Buff. Dapat 7 lumayan.
Cover ya bang. Kanan ya. Dari mid. Yang midnya sabar. Sabar itu yang di situ. Majuin bang. Nice, thank you. Nice, itu namanya nice. Waduh, drone gua mau hancur. Ketemu Zura. Halo Zura. Kalian lagi trio kah atau duo? Kalian lagi duo kah? Sabar ya, kiri semua ya, kanan semua ya. Dari mid ya, awas dari mid. Mundur. Nice.
Knock. Majin. Knock. Nice. Thank you. Untuk menang. Ya. Tunggu. Sebentar. Buff musiknya habis. Oke. Cover di base AWP. Danger. Info midnya ada gak tuh? Nice, thank you.
Masih loading ya? Udah. Apalagi ngebuff. Ada Bang Demon nih, gendong dong Bang. Bang Venom, Bang Demon. Ada ya dari mid. Mid semua. Mid. AWP. Gua nggak tahu. Dia AWP ternyata, anjir. Nggak tahu gua. Kalau tahu AWP tadi dia gua majuin itu.
siapa kan DC? Si Miu ini kah DC? Iya DC dia ya. Iya iya. Cover ya Zur. Di kanan, di sana semua ya. Heal. Awas Zur. Nice, thank you, thank you. Iya tadi ada orang Afrika buset ngajakin gua ngomong bahasa Inggris anjir. Gua jawab seadanya aja. Dia bilangnya orang Afrika, tapi gue bilang gue gak percaya lo orang Afrika anjir. Tahu bener tahu enggak tuh orang. Iya kan.
Siapa nih? Siapa DC? Oh nggak ada. Sabar, sabar. Sabar, Bang. Kanan semua ya. Midnya lihat, midnya. Midnya satu. Aduh, sekarat itu satu padahal. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Aduh, sabar, sabar. Nice. Iya, Sezura main di HP dia. GG anjir. Jago dia. Iya, ratingnya dia udah 44. Gue juga biasa digendong sama dia. Hmm, 36 doang gua. Masih 36. Masih 36. Belum. Halo bang, halo bang. Halo. Oke bang. Itu apa tuh? AFK satu orangnya? Oh enggak. AWP berat kiri satu. Kanan kosong. Kiri dua. Kiri 3, kiri semua. Pas bang, pas. Aduh kena bom semua kalian cok. Sekarat itu. Belakang satu. Belakang satu. Nice.
Tinggal yang di kiri, tinggal yang di kiri. Biotika di belakang biotika. Gas bang. Biotika incar. Incar biotika. Belakang. Ngapain? Nice. Thank you. Thank you semua, thank you. Event penuhin jual material aja. Iya, gue tiap hari juga ituin tuyul. Apa namanya? Mainin tuyul, jual material dulu. Sambil nunggu batunya banyak baru gua bikin senjata buat dijual. Baru ada 75.000 gold di akun tuyul gua. Gua baru mainin tuyul soalnya. Iya. Jual stat apa tuh? Masih jauh, Bang. Masih jauh. Kemana sih? Oke. DC ya. Masih jauh. Iya kan? Masih jauh, Bang. Tunggu jam 1. Oke, siap. Coba gua lihat ini ya. Sekarang berapa? Eh 1734.
push terus lah Ras. Baru apa? Maksudnya apa? Apa nih orang? Sedang ngapain? Lagi TM bang. Nah sekarang lu 128. Semangat Rapli, semangat ya. Males kali ya main, pasti nemu anak Lumir. Iya, gue juga tadi berapa kali ketemu yang kayak begituan. Ada ya mid. AWP mid. Belakang. Ini bantu bang. Aduh, kiri semua. Tadi ya 5 menit. Susah anjir eliminasi elit.
Iya, titelnya GG. Nambahin damage 2%, 2,5 apa? Kiri kosong. Di tengah udah ada bang. Oke, di kiri satu. Ah, penok satu. Sip. Sabar ya. Waduh. Sekarat dia. Sekarat. Sekarat banget itu. Bukan titel itu, titel yang dipakai Zura. Iya, yang titel elit kan. Semangat bang, 10-2 bang. Ulur waktu aja Zur. Menang kita ulur waktu. Biar dia maju, biar dia yang nyari. Ngeri emang core of bucin ya bang. Nice. Yang titel dipakai Zura yang dari ini kan, yang dari elit eliminasi kan titelnya. Emang bukan ya? Oh, iya ya. Yang ini nih.
Kiri ada satu. Knock 2. Aduh. Aduh. Sekarat itu sekarat ya. Nice. Aduh. Deg-degan gua anjir. Deg-deg ser. Deg-deg ser, deg-deg ser. Nih, maksud lo titel yang ini kan? Yang ini kan? Ini Luris Victor. Sing sabar. Kalau solo emang begitu. Lu solo, lu kalau di HP mending lu ajak si itu Bang Randy dah. Coba lu duo sama si Bang Ren. Mana tahu ya kan cocok. Cuman itu tipikalnya si Bang Ren mode ngeras dia. Anti balik-balik klub.
69. Iya, makanya coba lu besok ngajakin si Bang Ren. Mau dia itu pasti. Dia juga kayaknya biasa solo dah. Kiri kosong. Belum kelihatan. Mid 1. Danger. Dari mid ya? Mid semua ya? Kiri semua, kiri semua, kiri semua, kiri semua. Sorry. Midnya. Hit sebelah kiri ada ya? Di kiri semua deh. Kiri. Nice. Nah, kena tuh. Nice. GG. Langsung di gangbang gua. Kena 1, yang 3 nongol. Apes. Masih lah, coba minggu depan masih bisa kayaknya. Bisa kayaknya. Aduh, ketemu anak TB.
Ya ampun, itu ada si Kemas, ada anak TB. Ini partian keras, defense aja mau gak? Partian keras ini. Party keras. Iya, party keras mereka. Oke. Jadi mau main gimana nih kita? Defense aja, defense. Defense, oke. Iya. Gue biotik, ada yang ini pakai. Itu partiannya si Kemas keras. Kanan masuk ya. AWP berat ya. Ih, sakitnya. Aman. Menang hit kah mereka? Kayaknya. 1000. Oh iya, menang hit mereka. Pulang mereka. Ya sabar. Menit 1 aja kita masuk ya. Ayo. Masuk yuk. Aduh. 6 poin buat kita. Menang. Nice. Thank you. Ya, sama-sama. Plus 4 doang tapi anjir. Gue pikir bakal plus 5 plus 6.
kirinya kosong ya. Di mid. Di mid sekarat crack. Knock. Mid satu. Di pilar satu ya. Gue nuyul sore doang. Sore nih dari jam 5 ya kan sampai jam 7. Udah. Siang gue nggak main, gue siang mainin Char utama, ngabisin daily Char utama, daily segala macem, udah kelar, baru nanti sorenya jam-jam 5 sampai jam 7, 2 jam doang gue mainin tuyul. Oke. Nanti gua add. Lah sama, buat tuyul mau ngapain? Bagus-bagus anjir. Orang cuman buat ini doang, ngambilin bansos. Cuman buat daily ngambilin bansos udah. Mau ngapain lagi anjir? Tuyul gua malah belum pakai armor. Ada tuh. Sekarat. Balik ya.
Knock. Di mid satu, di mid satu. Ah, sekarat tuh. Bingung si Zura. Nice, nice, nice. Oh, akun utama lo. Nggak apa-apa lah. Nanti level tabung buat level 90. Gue aja nggak emas semua. Gue ya kalau gue mau emas semua tuh gue nabung. Nabung apa namanya? Nabung source. Kayak ini level 80 gue mau bikin emas semua. Soalnya batunya udah cukup banyak. Anjay, min 6. Ngeri kali min 6. Sekalinya turun sedih banget ya, sekalinya kalah turunnya banyak bener. Modif sih, modif sama gini kalau mau naikin rating. Nice.
lumayan plus 4. Itu padahal lawannya lembek itu tadi, dapatnya plus 4 anjir. Agak serem. Kayaknya kita defense aja, Sur. Nge-freeze. Oke. Siap. Mana tuh? Di mid ya? Mid semua mereka ya? Dari mid. Healernya belum mati, susah. Kalau nggak dikerjain kena kick. Itu lu drone-nya udah lu pakai level 80. Udah bikin drone level 80. Lah mending ungu, gua warna biru anjir drone gua semuanya. Drone gua biru semua. Aduh, ada SVD lagi. Itu SVD-nya sakit.
Kirinya masih kosong. Kirinya kosong. Nak. Tengah ada satu. Tengah satu, oke. Tengah masuk tuh, ada 2, ada 3. Tengah 3, oke. Iya. Diputerin aja tuh. Bantuin temen kita. Iya, iya. Aduh. Kiri, pada ke kiri dia. Kiri 3. Kena tuh, kena Zur. Masih ada healer, susah ya. Oke, thank you. Gue benerin GL dulu. Yang tadi tuh orang aimnya berantakan banget, Cok. Siapa sih tadi nicknya? Dia nembak kemana? Musuh depan mata nembaknya kemana-mana. Yang gue bikin 50. Sama drone. Padahal mahal banget, ya ampun. Ya langsung habis buat GL doang. Ya ampun, 55, Cok. 55. Ya ampun. 55, 27, 70, bikin 110. Anjay. Dua 27, 55, 27, 54 tambah 55, 109, 110 bikinnya. Gila, banyak banget, Cok. 110. Buset dah. Gila. Sumpah mahal banget lu bahan buat ini, benerin. Perbaikan sumpah.
level 3 level 3 level 3 16 32 48 beli 50 berarti ya 48 anjir Kismin gila cok, mahal banget ini buat nge-repair, sumpah mulu-mulu. Buset, mahalnya itu anjir, mahal banget. Ini belum. Mahalnya pakai banget anjir. Gila. Sadis, bro. Tiga menit. Minusnya banyak banget. Itu gue yakin si Zura minusnya kalah 3 kali kayak gini nih. Itu bisa 8 anjir. 3 kali kalah dia bisa minus 24. Halo bang, gendong aku bang. Siapa Warok? Oh, belum pernah tidur. Ya udahlah, anak sekolah nggak boleh begadang. Aduh, nggak ada yang ya ditinggalin. Udah pada sekarat semua itu bang. Nice, thank you. Nice, makasih. Udah ngantuk parah. Oke, thank you.
Wih, plus 5 cowok, lumayan. Gojo. Kiri 1, kiri 2. Kiri 2, kiri 3. Kiri 3. Kiri 3, kiri 3. Hai. Hai. Awas di foam ya. Nah kan. Kena kan? Minus berapa tadi ya? Lihat dulu. Anjir, minus 6 cok. Apa-apaan tuh minus 6? Ngeri. Berarti yang satu tim sama gue tinggi ratingnya padahal ya. Lama banget backupnya. Kalau tadi backupnya cepet ya menang.
Info kirinya kosong. Awas bang. Aduh, dari mid semua ya. Dari mid semua. Aduh, mid semua. Aduh, udah sekarat itu. Gue pikir maju ya. Nice. Ada pemalu. Udah sekarat tuh padahal ya mereka ya. Duh, kalau main solo tuh kalau nggak ada yang backup emang sedih ya. Kalau gue ada heal ya menang itu. Mau dikata apalah. Nice. Cuma naik 3 anjir. Ini kalau menang lagi kita off ya.
Hai, lawannya kiri satu. Kanan satu. Hai, sakitnya. Halo Bang Ren. Absen. Aduh. Makin malam lawannya makin ngaco anjir. -4 lagi. Hayya. Mereka main satu lane ini. Belakang bang. Belakang bang. Nice. Thank you. GG. Gigi Bang WJ digendong anjir.
Aduh, kurang 1 poin lagi. Kurang 1 poin lagi. Tembus 100.700 kita offline dulu. Sudah mulai mengantuk nih ya. Bang Ren tadi habis solo TM juga kah? Diajakin sama si Rasto TM bareng katanya. Info-info ya bang. Iya. Ada kiri. Mid semua ya. Healernya sekarat. Nice. Healernya itu sekarat. Nice, healernya. Awas di revive sama drone lagi. Nice. Wah, makasih. GG. Thank you. Kita off dulu nih, udah 1.700 ya kan. Besok kita harus bangun pagi soalnya. lumayan Bang Ren baru join. Oke guys, sekian dulu ya untuk live hari ini, karena badan masih belum fit banget karena masih capek kemarin bantu-bantu abang gue yang nikah. Oke, makasih yang udah mau join. Makasih Bang Randy yang udah absen hari ini. Thank you Rafli. Thank you. Ada Bang Sinaga, ada Bang Dul, sama ada Bang Rehan, sama Bang Ivan. Thank you yang udah mampir. Makasih yang udah mau nemenin. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you